Please, ako balik. Naka 30 pesos. Thank you. 30. Thank you po. Ikaw. Ali. Oh, Ato dito. ikaw po. Lakanil. Lakanil. Laman. Yes, God bless you. Kasi mo grado? Grade? 3. Kaya po. Kana isa grade 2, kana Grade- kinder. Grade Grade. Grade 2 ka na, kinder. Kinder po. Kinder ka, dugay ako gis. Oh, Thank you gis po. na.